Good morning, CA. Good morning. Hi. Happy birthday. Fading eyes. See. Morning. Morning na. Morning. Mas Marky. Naku. Wala pa natin sila ngayon mag-breakfast na. Okay. Kami na lang nabilin. Hello. Good morning. CA. Sino na? Oo. Diyan mo tayo, ano, di ba? Ang susi. Ang susi. Kasi mag-ano sa susi. The fried chicken. Fried chicken's not yet fried. Do you like Tara, Marky. So, follow mami na. Follow mami kasi. Come on, let's go. The chickens are like you. I know. Yep. CA. Happy birthday, CA. Happy birthday, CA, CL. Wow. Who's ready to swim? Oh no. Fade. Nag-slide doon ba? Wala ata ron, mami. Wala. Pag-press last time ba? Sarado. Walang adlaw. Diba? Mukhang na taon niya, mami. Mukhang na taon niya. Ay, open na. Open na. Oo, so cheap. Siguro. Alam na ako na ta. Ha? Ang tayo mo ko last time. Ito na ito yung tubig ng ilang ibutang. Paagin na rin. Dun sa ano? Wala pa rin sila tatay, no? Full yan before ba? No? Ginawa nilang ganyan. Oo. Ano sa tatay? Wala pa. Andiyan, no? Ay, video. Ayan. Good morning, eh! Good morning! Good morning! Happy birthday, CA! Good morning! Good morning! Good morning! Good morning! Morning, Tol! Good morning! Morning, Tulay! Very late. Sige lang. Ligaw kay gabon ba? Ligaw kay gabon. Itong dulang nag-introduce si Divine ba? Heart attack. Card game good. Pwede na. Pwede na. Hi, Tipon! May buntag, Tipon. Good morning. Mother's Day. Happy Mother's Day, Mami. Order na. Ilibre ko si mama. Wala ka na yun. May kape. Ano, you want to go to the pool? Oh.
Playground? Oh, after. Oh, pwede ka na rin si Tito. Ay, si ano si ate? Ay. Sisi? Matt, kain muna tayo, Matt. Kain muna tayo. Oink, oink. Oh, where's oink, oink? Remember, ikaw, let's eat first. Wala, oink, 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 oink. Oink, 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 oink. Oink, oink. Bye, oink, oink. Ay. Bye, oink, oink. Oink, oink. Kiss, oink, oink. Kiss, oink, oink. Kiss. Hug. Hug, oink, oink. What? What is that? Ball. Okay. Okay. Wala akong maligo, gabi. Karo ko maligo. Oo. Katawa kasi yung doon ako. Binauna ko sa si Mark. Binauna nag-allergy ba? Ah, grabe ka. Katawaran kay Gabon na lang. Bigyan mo diri ko. Traffic. Traffic. Dali na din siya. Sa traffic. Traffic. Hinahinay kami. Kaya naman. Patay talaga ko. Pero sa later. Videoan na lang akong balintong ni Troy. Hi, Mami. Si Amarty. Adina, why are you wearing a horse shirt? Hoy, you're not allowed to go upstairs. Happy birthday, si A. Hi, A. Good morning. She got scared the last time. Ginaganamas na. They won't eat you. How tiny they are. You're not scared of monsters and you're scared of ants. That's okay. Oh, the other one. You go there. The other one, try. I want to go in the car. Okay, try. Come inside. Wait, what? Bro, let's just sit here for a break. Ooh. Oh, you feel me? Yeah, that's very cool. You want to ride? Wanna try? Ride. Oh, ikaw ba ito Kuya A? Si A? Go, stay away from us. Murag bintanan mo na. Nagsabot na yung doon. Give me oink oink. Give me oink oink. Give us oink oink. Give me the oink oink. I want to go in the sun. See, oink, oink. No, that's dirty. Don't. See, there's Dirty. ants all. That's arf arf. What? Yeah, but it's oink, oink. I gave him in the grass. I gave him. Kagabi ba hanggang ano oras sila nag-swim? Parang yung 9 p.m. Pero late ako nakarating. Where do you want to, ride? This one? Dirty. Dirty. Hindi din siya eh. This one. Dirty, The car dirty. na lang, the car. Come on. The car. This one, no, this one. So, last na ito mga ano, Mami, ang food na to. Ano yung libre, free na yung breakfast? Ay, hindi siya kasama. Pero same lang halos. Kasi 5-1 ang Tapos Marky ba? 6K yung ano. Alright. Inside. Mami, tara na. Let's go. Tara. Salamat, tara na. Let's go. So, tanaw na itong mga bata. Sinipon na natin sila. Maligo na daw ito eh. Nice mo na kay init ba? Ah. Gani. Ito. Padin pa kinala sunscreen ba? Ay, ito mga atuan. Lai! Lai! Ayaw, Lai! Ayaw, Lai! Butan lang, Lai, ay!
Ay, pakalay! See na nga guys. Hello, Mami. Hello, Nak. How are you? Very well. Hi guys. Full of energy. Energy. Okay. Let's go. Bilis na lang. Tedjo. Bilis na. Hi, si ACL. Dito, Tilay. Okay na, Tilay. No need na. Si Il. Happy birthday. Te, pala mo, te. Si AL. Ow! I can't go up anymore. This is No, just flush it with water. no. What? Did you borrow? I don't think I can float. No, I can't float. Nadi, te. Nadi. No, Huwag mo na actually, hindi ka mag-worry ka kayo ba? Ah. Ay. Let Mami Melay fix it for you. Dapat sa ilalong Tilay. Para wala siya mabutang. Para maipit lang sa itlog. Bubbles! Oo. Da ka mo slide. Videohan kita ka te. Send din ako si Muha ng kuan ba, videoan ni ba? Oy. Suga na oy. Hindi natin nadala yung ating. Wait. Number water. Hello, No, Troy. Oh, ano na idol? Ayos na. Mani. Dali aroy. Puno na. Ano na? Chichu, one. Okay na, Mami. Kamukawi. Ano, Mami? Medyo tayo doon. Slide tayo. Babad muna tayo sa tubig. Slide tayo. Ha? Babad muna tayo sa tubig. Mag-slide mini Mami Melay. Ako ng ano ko. Ha? Bahay. Hindi na ito dito. Para sa tubig. Mag-slide ka naman dali ko. Mag-slide ka ano sa tubig. Ha? Bags lang mo. My God. Hi, bro. Tara, ano tayo? Sa Burger Street. Tara, video ta. Kailan upat? Tara. Ha? Adi, tagdua-dua. Come on. Tara. Dito. Ano ka dikit? Tara na. Ano yung sila kasi Asi? Si Woohoo! Bigyan na video na ako. Go! Yee! Go si A! Go! 1, 2, 3, go! Woohoo! Yee! Woohoo! Good job! Well done, ha? Hindi ka ako mapilit. Pilit ano? Ay! Iwan mo yung chilas mo. Dahan sa. Balik ka mo pa. Come here, let's slide. Bawal daw makulitan ni kamot pag dito slide ka. Mag-hug na lang tayo. Gusto mo makita imong reaction ba? Nalatutubi ako dyan, Lord. First time ko mag-slide. Ha? First time ko mag-slide ako yung paa. Di ba delikado? Hindi. Basta wala lang. Basta straight lang yung paa. Nabahan na. Straight lang yung paa mo. Basta, mamaya, ninay. Basta mas-slide ka dito, ha? Dua-dua lang daw, no? Dua-dua lang.
Mami, lingkod. Lingkod lang. Aray, ulit tarik kamot daw. Balik ka. Hala. Ay, ba lang yun? Saan hinay na nagapit ha? Okay, 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, go. Sige. Hindi kayo na eh. Ganyan masadok mo yun. Tara. Okay, kisay mo sunod. Ano tayo, mami? Kuan. Gagawin ko na. Tara. Tara. Marking mo. Idalay ko muna ito sa bahay. Lemon, don't hit Troy ha. Don't hit Troy. One more time ha. Ano na hit Troy mo? You don't listen. You like Daddy Ken. You don't listen. Sino ko yung parang si Lemon? Ulugol niya ba? Ayaw. Daddy Ken! You okay? I'm gonna spin it. Don't hit them. I'm gonna spin it. May pa si Athena, oh. Gidala ni Andrew. Oo. Andiyan na si Mark. Ano? Si ano? Ganda. Si Melay ba? Ay, pwede mag-try? Marami? Marami ba? Oo, si Divine.
Ay, di ko yung tuba. Wala ka tayo tapon. Okay. So guys, I'm here with my uncle Ken. Blackjack. Blackjack. Para mga Uncle Charles. Chucky. My Uncle Ken. Para mga my Uncle Charles. Gusto niya kay ito, tapos handlock pa Sino ulan? Dalawa. Be, ko na lang, bili. Tayo mat, tayo mat. Dalawa lang. Dalawa lang. Nag-surf pa man. Marky. Straight. Side. Three. Dito. Right. Ready? 1, 2, 3, go! Nandito yung tsunami ni Mark. Alright. CCA. Oh, ready. Sige ha. Ready. 1, 2, 3. Te, sige na te. Te. Di lagi. Lay, buta mas lalay. Go, mami, go. Ayaw, pabalik na. Sipon! Day! Go. Hadlock! Wala lang. Go, mami. Slide. Sige na, mabagal lang yan. Kasi flat kasi dyan, no? Ah. Mag-stop siya. Mag-stop siya. Abangan mo na sa Athena. Ha? Abangan. Ako Abangan mo ba na ako? sa Athena. Na si Divine. Sige daw. 1. Lay, buta. Lemon! Mon! Come here, Mon! Sige, mami, go. Sige, ihulaw akong pa. Yan. 1, 2, 3, go. Keep your feet sa Keep your legs close to each other. Sige na. Go. Kaya yan, mami na. Go. Buka mo lang. Ang bunganga. Oh, di ba? Oh, salom lagi. Da. Unsa daw? She likes another one. Gusto daw yan ng floaty. Hi mga pa. Hi to show.
Bugnaw diri no? Bugnaw ang tubig diri. Init dito. Hello. Hello. Hello, Choy Choy. Hi, Daddy. Init ka Say hi, Mommy. Hi, Daddy. Init tuloy. I'm swimming. I'm swimming. Hehe. Come on, let's go jump. Oh, jump. Come on, jump. Go, say go. Want to spit? Spit there. There. You go. Not there. Wala man tubig. Oh, there. Mark, nag-convoy ba mo gapon? Oo. Di ka na wala lang apas. Di, kaming tutlo. Kaming tutlo. There ba? Far away. Hindi, Sige, daga ba paabot may? lang. Ipabot na lang namin. Ayaw. Para sabay-sabay tanan nga. Di man ganahan maligo og ano. Bubbles. Wait, guys. Mga pabadlong, gibadlong na. Wait, guys. Dito. Remember the beetle? Yes, correct. Correct. Sakto. Tama. I will jump first. Guys, let's jump together. Nagbaro mo. Let's jump together. I-apply na lang sa tab. Okay. One, many. Oh, sama na oy. What happened si A? I swallowed water. Ano ba? Hey, let's swim away. Let's swim away. I can't swim away. One more bubble. Hello. Hello. Get away. You wanna go be the pool fighting? Hey guys, let's go there. That's the arena. Guys, come on, let's go to the kiddie pool. No, John. Tawa siya sa video. Tawa siya sa video. Oh, make bubbles. Make bubbles. Bubbles. Bubbles! Big bubbles! Pagka-flat. Kaya pa nimo? Ha? Oh, iinom naman kag ano ihi nimo. Are you recording? Ha, recording? Yes, I'm recording. Lemon, you know how to swim, Lemon? You know how to swim? Show me this. 1, 2, 3, go. Paddle, paddle. Woo. Go, Lemon. Woo. Lemon! Ow, that hurt! Lemon! Hey! Mga badlungon kayo. Lemon! Ay mo pag kinaig ulo. Ito naman ka. Ambot. Maka ng mga kaon siguro. Hindi ka ng mga bago lang ni ano ligo. This is Sarshep? Yeah, I shot it. Umas ko ah. Salamat. Yeah, ready? 1, 2, 3, go! Grabe. Sunod sa kong sinuses. Na-full tank ang sinuses na Ano? Nasunod sa kong sinuses talaga. Again. Let's go. What is it, guys? How's Daddy Ken? Ha, bro? Tara. Oh, dali. Sabay na si Kokoy. Tara ka na. Murag ginagawan ba? Tsunami ba? Pagdating ng panahon. Baka.
Ah, siya ko dugaya oy. Yeah, Auntie Marikis. Ante Chris. Auntie Chris, dali ah! Tara. Bye-bye. Ah, kaya, sige. Una mo. Atong videohan tol. Ha? Usog uy. Sugay pagkatong si kadua pa Hindi nga. magsabay-sabay de. Duha lang daw pwede. Dati upat. Karon bawal daw ano. Kaya na tabi. Pero mas grabe pang 7 Cs. Ah, oh, grabe tong 7-6. Mat, dapat mo balik ka 7 Cs ng drops ba? Next year 7-6 ta. Hindi. Mahal na daw, no? Ha? Mahal na daw. Mahalaga daw. Tipon! Dito, Tipon! Ah, tipon! Dito na, Tipon! Para malagpot ka ba? Dito lang pustiso! Dito lang pustiso! Kaya pustiso! Kaya! Ah, sige. Isaw na ni. Dili ko? Okay, dito. Ay, tay, dyan ka tay. Dapat brace ako. Ala sa ka. Kung makalibrace sa akin. Dito to. Warm up. Tama-tama, Libre. Ah, wala na siya mga tol. Ha? Wala na rin siya. Wala ka. Okay, una ko gamay. 1, 2, 3, go! Dapat imong tail close ko. Close dapat ang tail. Ah, gapo dre. Kusog din eh. Kusog din yan, kani kusog. Dre, isa lang dre. Isa lang din dapita. Mo na gid namin nga ng mountain. Kaya mo na gid namin yan kan. Mo siya. Oh, what happened? There's a tsunami. Let's try the other one. Kani guwapo. This one. Oh, kapila. Lemon. Oh, let's go. Lemon going. Let's go. Lemon? No. Dili so wala age nga pa ni. Sa bawal daw. Hello. Dili na po go. Dili na po ang videographer. Hello. Hello guys. Hello. You want a floaty? Go to daddy. Ask daddy. Floaty there over there. Baka pwede naman kayo yung atayran mo ano? Uy, bugnawa diri oy. Look, there's that wave, like a beast. One. Hey bro, can I go on? Can I go on it? Yeah, you can hold from here. No, so you can float in at the center of the island. I think I'm stuck. Oh, lasang ihi. Stuck it out. Wait, bro, no need to go on it. Let's make it into a wave. Wait, can you... Lingawag yung kuya eh. Wait a minute. Ha? Let's go. Ano daw sila? Patis na tayo video ba? First time. Lahat ng first time ba? First time ko mag-slide. Ano ba? Oo. As lagi? Big, let's ano your hair. CA! Happy birthday! Thank you. Happy birthday. Oh, thank you. You select the kapino. You go under. Go. You got my slippers. Thank you. Thank you so much. Where are you guys going? Okay. Ano kita siya? Otopos? Ano lang. We need to wet here. Go to the beach. Get there. Rob! Daddy, gusto daw yung sa malalim. Kinsa kani? Oo, totoo. Siliit. Nangurog na. Sir, nangurog naman. Pwede Mark, oh.
Come. Mag-swim ka. Go to Daddy Mark, you go there. Umurong na. Where's your ano? Ay, nag-rent man, no? Ha? Nag-rent? Oo, ito. Ay, habang na ni si A.O. Floater. Nagkuhan, ha? Oo, nag-ano si ate. Katutang pareha kay ano, oh? Pareha kay lemon. Oo nga eh. Nga. Kaya pa, basta una ito yung ulo, kay... Nalublob yan siya doon, nag-slide kami. Hindi lang mo, okay. Buti pa si Athena kay takot daw siya, pero... Nigo. Nigo lang yan. Kasama ko ba? Kaya mo ning makakalintura. Okay, go. Kuya Kokoy, nag-ambak. Oh yeah. Mommy, I like it. Oh yeah. Lemon! And my cold facts are floating for us. Go down, Lemon. Lemon, come here. Kuya Matmat, bring ano Athena there with Daddy Mark. Mommy, I like it. Can you hold this? Para try to slide the foot. See, that's Athena, that one. The floater. Kasi nag-rent tayo nito. Kailangan. Oh, come here. I will loosen up a bit. Can you hold this? Oh, you vlog. No. Oh. Balyen. Ayan niya dyan. Saan daw siya? Ito yung sa kanya, kaso lang di man siya marunong magano. Oh wait, kaya mama, go. Ano si Ate Joy? Ate Joy. Ate Joy. There's no skating there. Wait, kami. Ah, sige. Oo. Wait, I'll get. Wait. Oh, go. Kay Athena? Wait. Ah, very good, kuya. Katungkad ba siya, Tre? Pwede mo buya. Katungkad ba siya? Oh yes, we're going now. Yes! Yay! I'm just gonna go in. I'm mommy. Hi. Just watch it. Okay. Go. Whoa! I farted. I hear something inside the water. I farted. Hi, Joy. Is that your god? That, i-press lang yan siya. No, you have to press this one. This one. Yeah, wait. Can you hold this one, Joy? Ito ulit. You move that one.
Hikado na sirit. Look at the tadpole. Look at the tadpole. Ayaw, Lai! Buta ba? Siguro ko, Koy! Ikaw! Uy, yung tigulang, oh! Dapat, nasa ka, 10 seconds ka, balik na, no? Sige. When we get it, get the next start. Okay. Natag din.
Sabi nila, Daddy Mark is there. Ano sa likod ng tago? Tayo nagtawag tayo. Mat lang last kay lagi. Baboy oh. Daddy! Okay. 10 seconds, 10 seconds. Oh, 10 seconds, 10 seconds. Can I join? Join. So everyone enjoy. Any age? Any age. Ay, hindi ano, kuya, hindi niya alam. Yes, you. Wow. Okay, easy. Ingat kayo. Bye.
Ikaw. So yun na nga guys, uwi na kami. Hi Sil. Bring home. So let's check on AA. Come on. Sabihin natin mo. Come on si A. Wala na inalimtan no? Cellphone ni mo Matt. Hintayin lang din sila. Ha? Hintayin lang sila daddy. Baka may kautan. Oh sige. Happy birthday CA, CL. Happy birthday. Ako galing na. Wala ka sa gitan. Piyahaw malita gid. Wala ka tuloy tulig ano? Atong Secret Paradise kay lisod mi. Sige, pala din. Secret Paradise tamal. So, pauli na mi guys. Sa gawas talaga yung mga order. Init man. Let's go! Ayos sa amin dito sa gamit. Nauna lang sila kikinet? Tapos kaya ganit niya. Sa plansa pa. Hindi mo kaya taman. Grabe. Ikaw mo katani lang. Unang panaso ni. Kanila na daw ka na. Kaunang panaso na. Oh, nana sila na pa. Kani. Nana. Di. Oh, na to pa. Abe. Abe bitaw na to be. Bili nga lang ito ni Dri. Oh, bilhin na Sa siya. sa gawas. Ikutin na wala nila. Dapat may bante, di ba tayo? Balik kami. Nice na mag-slide rin. Balik na ta. Let's go home. Sung kaugki? Ha? Di, gusto na pala kaugki ako yung kauno tos gawas? Hey, can I have banana? Yeah, sure. Say, you want banana? Sige na. Birthday celebrant, wala naman. Ha? Ahon sa? Bato mo na. Okay na yan. Let's go. So, maulit namin. Tigil pang kapoy na.
Hi bro! Lina! Mga oras sa Dota? Lunch sa ano? Happy birthday, CA! Happy birthday! Happy Mother's Day, lahat ng mothers. Okay, what's your wish for CA's birthday? Happy birthday. Okay, thank you. What's your wish for CA's birthday today? Good health. What about you, Pa? Be a good boy and always active. Keep his butt on his pants. What about you, Andrew? What's your birthday wish for CA? First birthday today. Have fun. Toys. Okay, yes. What about you, Tita Divine? Bye. Be a good boy, CA. Alright. Bye. See you later, guys. Si Maylay mag-drive, hinahinay lang ta. Wala ko kabulong, sigaw ko yung mag-ano. Sigaw ko yung mag-una. Last lang ko. Yes. Okay. Ah! Yaw, itsura na ay. Sama na ay. Doon daw si Athena sa atin. Ha? How? Okay, pwede man. What's your birthday wish for CA? Happy birthday, CA! Wish you good health. Praying you can achieve your desire in your life. Keep on study and voila! Happy birthday! Happy birthday. What about you, Tilay? Happy birthday, CA! Be a good boy. Nana and Tata is always here, okay? Tilay. Okay. Si Atino na sumuha daw. Oh, Inahinay lang ta kay si Melay mag-drive ha. oh. Kapoy ko. Okay. Dala na. Sumuha na ni. Oh, Okay, let's go. okay. Bye. Bye. Sumuha daw si Athena. Let's go home. Let's go home. Mga ako sa litas. Sir, salamat sir. Thank you, thank you. Hi, Mami. So, si Mami ang driver for today. Kay... Oo nga, dala ni Macpa. Okay. Hindi ko mahinahinay lang tagdag ko mag-drive. Okay guys. Yung cake, careful. Kay kaunang banato na, sayang. Tulog talaga ako. Ay, Arfit, Athena. Okay, Marky. Okay na. Si Mami, una ka. Hindi ko daw sila weekend. Kasi sa ulay-ulay lang ta. Magulat naman na siya. Okay. Maunas kayo ko eh. Pagkasakyan ng karon. Kita mauna sila. Hindi lang. Bawas ako dali. Ako ba ilabas mo nung ako nasa papa? Sige na, i-open daw. Mother's mama.
phone. Walkie-talkie. Kalimutan. Susod lang. Selena snack na. Flower. Love you, Mom. So, namin sa Elena, ang paboritong barbecuehan sa Tagum. Ako ng park. Sige. Kita lang. Elena, Dito pwede? hindi pa ako. Pwede lang si Mama. Parang close pa. Grabe, hagis ka na lang. Tara natin na, let's go! Ayan, si Kaulo na ito na yan dito. Sige na. Let's go. Say, come on. Let's go. Ah. Ha? Dito, Elenas. Dito, diretso sa Elenas. Diretso sa Elenas. Mami, let's go. Ah, sige. Sige lang, diri lang eh. Diri lang ta. Mga artista. Hi. Videohan. Yes. Galing pa kami shooting. Wow. Shooting pa. Sana all. Batang may laban ng ano niya oh. Mon, go there, Mon. Nakamamit na yung video ako. Nakamamit. Yan ang driver namin today. Si Mami Lalay. VIP. Ayaw lay. Ayaw lay. Butan man lalay, oy. Namak mang alay. Lay. Ayaw maglay. Kasya wala dara? Tol, dito nila. Aman. Ulang no? Pili ba kita? Dali mi, Oban. Dali mi, oh. Patugang na lang ta. Oh, ang cake oh. Kasi na gusto mo ka ang cake niya. Mami, dali isa ko mami. Update kayo ah. Hello! We're the latest celebrating party here. Happy birthday, CA! Happy birthday, CA! Happy birthday, CA!
Grabe. Wala yung stop-stop po si Subo. Grabe. Mahilig siya. Ano, yan lang din. Ano lang po? Chocolate cake. Liwat tadi cake. Ako, grabe chocolate cake. What other one? Huh? You ask them. Ask them first. Wala daw tissue. Mommy has tissue. Hi guys. Tata is there. Hi guys. Ganang-ganan siya, di na na Isa din ako, pork. See? What do you want, man? This one? Ah, it's still the same one. Okay. Same. Tol. Apa tol? Amen. Thank you, Lord. This one, pork. Happy birthday, si A. Birthday si A. Where's it all? Let's go, ma. Tara na. Let's go. Nandiyan, nakita mo? Hindi, pero dito yung sa lugar dito. Wala na doon. Yung man nilagay dito. Ha? Let's go home. Lingaw ka ng video, di ba? Let's go home. Hi, ma. Welcome to Tapis Family Vacation Vlog. Paborito ni Alexis. Number 1 fan, Alexis. Is. Na. Okay na. Ito na. Ay, lapit ko na lang dito. Okay, nag-try lang yan. Severe dryness. Severe dryness. Lamig kayo diri sa Elenas. Lamig kayo. Panganin mo, try ninyo. Huwag mo, tago. Let's go home. Kaya dito siya eh. Tara na, doon na tayo. Let's go home. Let's go home! Hi guys! Hi Andrew! Hi Vine! Hi Ma! Tango mo lang sa Daddy Ken ha. Wait lang. Video ka lang sa Daddy Ken. Hello! Hello! Okay. Hi Lemon! I'll see you later. Okay bro. Okay bro. Let's go. So yun na nga guys. Dito kami ngayon sa Tagum. Pagkatapos na namin kumain sa Elena's Grill Restaurant. At kami uwi na. Bye! Bye, 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 bye.
CA, show yourself. Say hi to the video. Happy birthday, CA. Love you.